Good evening, children. Welcome back to Story Time. This is your host, Meera Vishwanath. This time, we bring to you Monsoon Tales. The smell of rain. Don't you love it, children? I love it so much. My heart begins to dance just like a peacock. And I'm reminded of a little rhyme that I learned as a child. बारिश आया चम 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 छाता लेके निकले हम. What do you think when you think of rains? I think of a lot of things. I think of puddles, the grey clouds, the beautiful droplets. I think of samosas, pakodis and bhajis, hot and spicy, isn't it? And a nice cup of ginger tea. Rainy season brings its own joys with it, isn't it? So come, let's listen to some monsoon tales to celebrate all the joys of rainy season. For the first story, come with me. I'll take you to my childhood. I and my brother, we were little children. And just like all the kids, we used to love making something with the paper that all children love to make in the rainy season. What is it? Yes, paper boats, right? We all love making paper boats and playing in the rainwater. So, we would make lots and lots of paper boats. Why did we make lots and lots of paper boats? Because the paper boats would sometimes get wet and sink into the water. Sometimes they were only good enough to play once. So this is something that got me and my brother thinking. So many paper boats. And you know what? When you're racing your paper boats, you don't have time to make another one. Sometimes my boat would sink and I would lose. Can you play with paper boats when it's drizzling? No, you cannot, because the rainwater will make it wet. It will get spoiled or it will sink, isn't it? We were thinking of what to do now because we wanted to have a lot of fun on a rainy day. Me and my brother loved to read books, especially ones with pictures. So one day we picked up a book and we were going through it. Gulliver's Travels, it said. So as we turned the pages, my brother saw a picture. Gulliver with a raft on the sea. He had an idea. He said, "Come with me." And he said, "Give me some sticks, some twigs." So I said, "What for?" "Just do it." Okay. So I went along with him. I watched what he was doing. He was picking twigs and sticks. Not too big, not too small, just the right size. I began picking some too. After we were happy with what we had collected, we ran back home. And he reached out to a ball of rope and tied together one stick to the other, and we made a raft, a little tiny raft for us to play with. It looked something like this, but just not ice cream sticks, with real sticks, real twigs. So we tied the edges, the sides together, and we also put in a little stick with a flag. The flag was to identify whose raft it was. One color was mine and the other was my brother's. We were ready to play this time, and our rafts never sunk because they were made with sticks. They always would remain afloat. And after hours and hours of racing and playing with our rafts, we would simply pick them up and get back home. So that was our rainy day activity.
It kept us busy for hours and hours, and we did not have to worry about making paper boats again. So children, do you have a rainy season activity in mind? Have you tried something? Do share with us. Our email address is given below in the description. So next we have a beautiful story by Rekha ji. Rekha ji is a postgraduate in physics and she loves narrating stories. प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप एक कहानी का इंतज़ार कर रहे हो। तो हार्टी वुमेन आज अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे बच्चों के लिए एक कहानी लाई है। इस कहानी को आज हम एक कविता से शुरू करें, कैसा लगेगा? चलिए एक कविता सुनते हैं। डॉक्टर देखो भली प्रकार, मेरी गुड़िया पड़ी बीमार। कल बरसा था छम छम पानी, उसमें भीगी गुड़िया रानी। इसको चढ़ा है तेज बुखार, 100 के ऊपर डिग्री 4। डॉक्टर देखो भली प्रकार। तो ये थी हमारी पिंकी, जिसकी गुड़िया रानी पानी में भीग के बीमार पड़ गई थी। और पिंकी का एक भाई है चिंटू। पिंकी और चिंटू दोनों को बारिश का मौसम बहुत पसंद है, क्योंकि उन्हें पानी में भीगना, खेलना, छप छप करना बड़ा मज़ा आता है। आपको भी आता है ना? मुझे पता है आता है ना? तो एक बार गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और चिंटू अपनी बहन से बोला पिंकी से कि देखो ये स्कूल भी ख़त्म होने वाले हैं, जून का महीना ख़त्म हो रहा है और बारिश तो अभी तक नहीं हुई। अगर बारिश नहीं हुई तो हमारा तो सारा मज़ा बेकार हो जाएगा। क्या करें? धूप तो बहुत तेज़ है, बहुत गर्मी हो रही है, बारिश का नामो निशान नहीं है। पिंकी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। मैंने कल न्यूज़ सुनी थी, उसमें वेदर फोरकास्ट में बता रहे थे कि आज बारिश होगी। चिंटू ने कहा कैसे हो सकता है, देखो तो कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। ये लोग बात ही कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा अचानक आसमान में बादल छा गए, काले घने बादल, और धीरे धीरे बूंदें पड़ने लग गई। थोड़ी 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 छम 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 बूंदें आने लग गई। दोनों के चेहरे खिल गए, बहुत खुश हुए और फटाक से वो जो थे बाहर निकल पड़े बारिश में खेलने के लिए। और बारिश तेज़ हुई, खूब तेज़ हुई और उन्होंने बहुत मस्ती की, खूब मज़ा करके वो अपने घर में वापस आए। अगले दिन उनको स्कूल जाना था, उनके लिए नए नए छाते खरीद के लाए गए थे। तो वो अपने नए नए छाते ले कर के और स्कूल को गए। उनके सारे बच्चे भी अपने नए छाते ले कर के आए थे। सब ने बहुत मस्ती की, कुछ देर बारिश में भीगे भी, कुछ देर छाते से बचे भी और सब ने बहुत मज़ा किया। ऐसे रोज़ ये बच्चे लोग जो थे, सारे बच्चे स्कूल में अपने छाते लेके जाते थे, नए नए छाते, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर। बारिश में भीगते भी थे, छाते से बचाव भी करते थे और खूब मस्ती करते थे। थोड़े दिन के बाद बोर होने लग गए, बारिश भी रुक गई। तो उनको लगा अब ये छाते का बोझ रोज़ रोज़ कौन उठाए, ये तो बेकार का काम है। कल से हम छाता नहीं लाएंगे, क्योंकि देखो कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। तो उन सब ने ये तय किया कि कल से छाते की कोई ज़रूरत नहीं, हम छाते नहीं लाएंगे। लेकिन तभी देखा वो बात कर ही रहे थे, तभी फिर से आसमान में काले बादल छा गए और धीमी धीमी बूंदें पड़नी शुरू हो गई, तेज़ हो गई। और इन बच्चों को तो बस मज़ा आ गया। ये अपने छाते लगा लगा करके और बाहर निकल आए, भीगते हुए, बचते हुए, खूब मज़ा किया। हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो उस हवा में इनका एक दोस्त था गप्पू, उसका छाता उल्टा हो गया। अब वो उल्टा हो गया, वो सीधा होने का नाम ही ना ले। तो सबको बहुत हंसी आई, लो गप्पू का तो छाता ही उल्टा हो गया। सबने थोड़ी देर तो हंसे, फिर उन्होंने कहा कि गप्पू पानी में भीग रहा है, हम भी अपने छाते बंद कर देते हैं। उन लोगों ने अपने छाते
बंद कर दिया और बारिश का मज़ा लेते रहे। तभी पिंकी ने देखा कि थोड़ी दूर पे एक गरीब आदमी बैठा हुआ था। उसके पास कोई छाता नहीं था, वो पानी में भीग रहा था, ठंड के मारे वो छींक रहा था। तो पिंकी ने सोचा कि हमारे पास तो छाते हैं लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमें भीगने में मज़ा आ रहा है, उस बेचारे के पास तो नहीं है और वो ख़रीद भी नहीं पाएगा, मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसको है छाते की। तो पिंकी छप छप करती पानी में दौड़ती हुई गई उस आदमी के पास और उसके सिर के ऊपर उसने वो छाता लगा दिया। उस आदमी ने देखा नया छाता उसको मिल गया, वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। उसने उसको आशीर्वाद दिया। पिंकी ने उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो पिंकी भी खुश हो गई, बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे उछलती कूदती अपने सारे दोस्तों के साथ फिर सारे लोग अपने अपने घर को वापस आ गए। तो चलिए हम लोग भी अब अपने घर को वापस चलते हैं, बारिश का मज़ा लेंगे और कुछ गर्मा गर्म खाएंगे और अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। Thank you, Rekha ji. That was a chatpata masaledar story, children, with a little bit of kindness sprinkled on the top. So the children, they loved playing in the water in the rain, right? But as they saw and noticed that somebody needed their umbrella more than themselves, they handed it over and jumped away happily home. The next story we have is by Veena ji, and we are really honored to have her on Story Time. Veena ji is a professional storyteller, a nature lover, and an educator. Here is a beautiful story by her in Marathi. Hello everybody, my name is Veena and I'm going to tell you a story. It's the month of Shravan, monsoon, पाऊस येतो. मी तर मराठीतच स्टोरी सांगणार आहे आणि एक गाणं म्हणणारे आहे. ये रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा. ये ग सरी माझे मडके भरी, मडके गेले वाहून, सर आली धावून. मला वाटतं तुम्ही पण हे गाणं ऐकलं असेल. तुमची आजी, आई सगळ्यांना हे गाणं येतच, त्यामुळे शिका हा का. आता एक गोष्ट सांगणार आहे, एका छोट्या मुलीची गोष्ट सांगणार आहे आणि पावसाळ्याच्या दिवसात ती कशी घरी आली परत आणि काय गंमत जम्मत करत होती ती. तर ऐका बरं का. एका दिवशी शाळेत गेली सगळी पोरं आणि त्या दिवशी तर पाऊस काही नव्हता, पण शाळा सुटली, बेल वाजली, टिंग 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 टिंग. 3 वाजले आणि बसमध्ये चढायची वेळ झाली. आता बसमध्ये चढायच्या आधी हे काळे ढग सगळे यायला लागले रे बाबा. त्यामुळे मुलांनी सगळ्यांनी त्यांचा रेनकोट घातला. रेनकोटचे नाना कलर्स होते, लाल, हिरवा, पिवळा, निळा, काळा सुद्धा होता. काहींना टोपी होती तर काहींना छत्री होती आणि काहींनी मुलांनी रेनकोट घातले होते. ही एक मुलगी 4थी 5वीत असेल, साधारण 10-12 वर्षाची. ती आणि तिच्या मैत्रिणी हात धरून हसत मुखत रेनकोट घालून दप्तर पाठीवरती ठेवून चालल्या बस स्टॉपकडे. बस घेऊन त्यांना घरी जायचं होतं. बसमध्ये बसल्या आणि इतकी किलबिल 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 सगळ्यांचे आवाज, हसणी, गाणी, गप्पा चालू होत्या. मजा नाही काय येत? छान वाटतं की नाही बसमध्ये सगळ्या मित्रमैत्रिणींच्या बरोबर. आणि ही बस शाळेची बस नव्हती बरं का. ही बस होती पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आणि काही गाडी बिडी येत नव्हती तेव्हा. त्यांच्या आई त्यांना पोचवा आणा, त्यामुळे गप्पा खूप व्हायच्या बसमध्ये. आता बसमध्ये बसल्यानंतर फार गप्पा होत होत्या. काहींना फार लांब जायचं होतं, तर ह्या मुलीला फक्त 5च स्टॉप पुढे जायचं होतं. किती स्टॉप? 5. आणि मग गप्पा वेळ गेला. तिकीट आणलं, तिकीट कंडक्टर आला, टिक 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 करून तिकीट आणलं आणि तयार होत्या, उतरल्या आणि हा मुसळधार पाऊस आला. टप 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 टप, जसं काय की आकाश एकदम भिन्न झालेलं आहे.
आणि सगळे ढग एकदम कोसळत आलेले आहेत. घाबरून ह्या 3-4 मुली आणि ही मुलगी कसेबसे एका बसस्टॉपवरती उतरले, घट्ट आपले रेनकोट भरले आणि कुठेतरी आड जाऊन उभे राहिले तर किती वेळ उभे राहणार? आई तर घरी वाट बघत असेल आणि भूक पण तर लागली शाळा संपल्यावर. धैर्य करून ह्यांनी 3-4 मुलींनी हातात हात धरून चला रस्ता ओलांडूया, ह्या पावसात मजा पण करूया, जरा भिजूया, आपलं दप्तर मात्र भिजवायचं नाही. आणि मग रस्ता ओलांडला आणि त्या पुढच्या गल्लीत गेल्या. पुढच्या गल्लीत जातानाच पाऊस सगळा भरून आला होता. गल्ली तर सगळी एकदम नदीच्या सारखी झाली होती. पाणी खूप वाहत होतं. अरे बापरे, कसं चालायचं? आमचे सगळ्यांचे बूट सगळे, मोजे सगळे भिजून गेले. सगळे खाली बघून आपापले मोजे बूट बघत होत्या. एका मुलीने घातले होते गमबूट. गमबूट म्हणजे काय माहिती का? खूप मोठा असा शूज असतात, ब्लॅक कलरचे होते तेव्हा, रंगीत गमबूट नव्हते. आणि तिने नवीन गमबूट आणले होते. पावसाळ्यासाठी तिच्या आईने गिफ्ट दिलं होतं. तर हे आपले गमबूट मिरवून चालत होती. तेवढ्यात पाय सटकला, गमबूट निघाला आणि त्या पाण्यात पाठीमागे सरकून गेलं. माझा गमबूट करून रडत ती एका बाजूला झाली. तेव्हा बाकीच्या तिच्या मैत्रिणी म्हणाल्या, एक गमबूटवाली. ए हसू नका ग, माझी आई आता ओरडेल मला, नवीन गमबूट माझात गेला कुठे? तेवढ्यात त्यांनी काय बघितलं की पुढे जसे चालत होते त्या रस्त्यावरती, नदीत समजा ती छोट्या मुलांना, आणि अगदी पाण्यात पाय असे टाकून चालत होते, रेनकोट घट्ट धरून. शेजारची आजारची पाजारची माणसं सुद्धा बघत होती. बापरे, ह्या मुली एकदम काय चालल्यात? तेवढ्यात त्या एका मुलीने पाठीमागे वळून बघितलं. तेव्हा तिला ऐकलं, ए पोरी, हा बघ तुझा गमबूट. हे बघ मी पाण्यात कसं त्याच्यात पाणी घालते आणि ओतते, पाणी घालते आणि ओतते. आणि त्या मुलीकडे, जरा गरीब असेल ती, त्या मुलीकडे रेनकोट नव्हता, केस सगळे चिंब भिजलेले होते, पायात तर बूटच नव्हते, मोजे तर नाहीतच. तेव्हा ही एक गमबूटवालीने असा विचार केला, अरे बापरे, माझ्याकडे तर रेनकोट आहे, घरी तर शूज पण आहेत. आणि तिने दुसरा गमबूट पण काढून टाकला आणि वाहत्या पाण्यात त्या दुसऱ्या मुलीकडे पाठीमागे पाठवून दिला. हे घे ग, तुझ्याकडे नाहीत ना बूट घालायला, हा गमबूट घे आणि सावध राहा बरं का, दोन्ही गमबूट घाल आणि भिजू नको पाण्यात. आणि परत त्या मुलीने पुढे तोंड करून सगळ्या मुली घरी पोचल्या. सगळ्यांच्या आया वाट बघत होत्या. अगं बाई भिजलीस का? चला बाथरूममध्ये, गरम पाण्याने आंघोळ केली, केस सगळे व्यवस्थित पुसले. आणि केस पुसल्यानंतर गरम काढा आणि दूध, हळद घालून दूध प्यायला आईने दिलं. आणि हळद आणि आलं पण घालतात दुधात, आणि हळद असं घातलं. एक एवढा मोठा खडा गुळाचा पण घातला की काढ्याचं दूध एकदम ह्या पावसाळी वाऱ्यात आणि पावसाळ्याच्या दिवशी पोटाला आणि आपल्या देहाला खूप चांगलं मानतात. आयुर्वेदिकच आहे. हळद, टर्मरिक, हल्ली म्हणे अमेरिकन म्हणतात टर्मरिक लाटे म्हणजे फ्रेंच वर्ड आहे दुधासाठी. तर खूप हॉटेल्समध्ये पण टर्मरिक लाटे मिळतं बरं का. पण आई दुसरं पण एक गंमत द्यायची. कणसं येतात, त्यामुळे मस्त शेकोटी पेटून कोळस्यावरती भाजून मस्त कणसं अशी गरम खायला द्यायची. तर ही झाली गोष्ट एका छोट्या मुलीची. कोणती छोटी मुलगी माहिती का? हो, ओळखलत बरं, मीच होते तेव्हा, माझीच गोष्ट आहे ती. गंमत आली की नाही? मग तुमची काय गोष्ट आहे? तुमच्या आजीकडे काय गोष्ट आहे? तुमच्या आईच्याकडे काय गोष्ट आहे पावसाळ्याची? ये रे पावसा, तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा. ये ग सरी, माझे मडके भरी, मडके गेले वाहून, सर आली धावून. छान पौष्टिक खा बरं का पावसाळ्यात.
भजी खा, गरम गरम दूध पिया. अच्छा, बाय बाय. We absolutely relished the story, Veenaji. The story is about a little girl, a schoolgirl, who is dancing her way back home and with a raincoat and gumboots on, and suddenly she loses one of her gumboots. It slips away and goes with the water. Now, she is not so happy, but she learns to accept it. She gets back home and has a hot shower. Her mother brings her a glass of hot milk with all the goodness of ginger and turmeric to clear her throat. Along with that, there is also a treat waiting for her, corn on the cob or bhutta. Don't you love it, kids? It has refreshed so many childhood memories for me listening to this story. Thank you, Veenaji. The next story we have is by Sridevi ji. Sridevi ji is a lawyer by profession. Also, she is a voice artist by passion and loves narrating stories to children. So here we go. The next one is in Telugu. చిట్టి చిట్టి బుజ్జాయిలు బాగున్నారా అందరూ? ఈరోజు మీకు చిట్టి కథ చెప్పబోతున్నాను, ఓకేనా? చిట్టి చిట్టి మిరియాలు చెట్టు కింద పోసి పుట్టమన్ను తెచ్చి బొమ్మరిల్లు కట్టి బొమ్మరింట్లో పిల్ల పుడితే బొమ్మ తలకి నూనె లేదు, బొమ్మ పిట్ట తలకి నెయ్యే లేదు. అల్లవారింటికి మజ్జిగకు వెళితే అల్లవారింటి కుక్క భౌ భౌమన్నది, నా కాలి గజ్జెలు ఘల్లు ఘల్లు మన్నాయి, సంకలోని పిల్ల కేరు కేరు మన్నది. వాన వాన వల్లప్ప చేతులు చాచు చెల్లప్ప, తిరుగు తిరుగు తిమ్మప్ప తిరగాలేను నరసప్ప. ఇప్పుడు కథలోకి వెళ్ళిపోదామా? అనగనగా ఒక ఊరుండేది. ఆ ఊరు పేరు రామాపురం. అందులో ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉండేవారు. అన్నయ్య పేరు ఉమేషు, తమ్ముడి పేరు సోమేషు. అన్న పెద్దగా మొక్కలు పెట్టుకుంటాడు వాళ్ళ ఇంటి చుట్టూరు అన్నమాట. మొక్కలంటే తెలుసా మీకు? ఇలాంటి బుజ్జి బుజ్జి చిన్న చిన్ని మొక్కలు. అలాంటివి పెట్టుకున్నాక చెట్లు కూడా పెడతాడు. ఆ చెట్లు అవన్నీ పెద్దగా అవుతాయి అన్నమాట. పువ్వులు ఇదిగో కనకాంబరాలు, నందివర్ధనాలు, తర్వాత మల్లెపూలు, సంపెంగలు, ఇంకా సన్నజాజులు, గులాబీలు, చామంతులు, ఎన్నో రకాల చెట్లు వాళ్ళ ఇంట్లో పెరుగుతాయి అన్నమాట. ఆ తర్వాత చెట్లు పళ్ళు కూడా కాస్తాయి వాటికి. మామిడి పళ్ళు, పనస పళ్ళు, నారింజలు, దానిమ్మలు, బత్తాయిలు, ద్రాక్ష, యాపిల్స్, ఇంకా రకరకాల పళ్ళు పండిస్తూ ఉంటాడు. ఒకరోజు తమ్ముడు వస్తాడు వాళ్ళ ఇంటికి. తమ్ముడు పేరేంటి? సోమేషు. వచ్చి, అన్నయ్య మీ ఇంట్లో చాలా బాగా ఉన్నాయి మొక్కలన్నీ, ఈ చెట్లన్నీ, నాకు ఒక మొక్క ఇస్తావా, నేను కూడా మా ఇంట్లో పెట్టుకుంటాను అని అంటాడు. అదే తమ్ముడు, నేను ఇస్తాను, నీకు తీసుకెళ్ళి పెట్టుకో అనేసి అన్నయ్య అంటాడనమాట. ఒక చిన్న మొక్కని, ఇలాంటి బుజ్జి మొక్కని ఇస్తాడనమాట తమ్ముడికి. వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి పెట్టుకో అని అంటే వాళ్ళ తమ్ముడు తీసుకెళ్తాడు. వాళ్ళ ఇంట్లో పని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి చెప్తాడు, వెళ్ళి దీన్ని పాతేయండి చెట్టుని, నీళ్లు పోయండి రోజు అనేసి అంటాడనమాట. ఆ చెట్టు చిన్న చిన్నగా ఎదుగుతూ పెద్దగా వృక్షంలాగా అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఒక సంవత్సరం అయ్యేసరికి మంచి దట్టంగా అయిపోతుంది. వీడేం చేస్తాడంటే, అక్కడ చాలామంది ఆ దారి వెంట వెళ్తుంటారు కదా, వాళ్ళు ఏమైనా కోసేస్తారేమో ఈ చెట్టుని అనేసి దానికి చిన్నగా గోడ కట్టేస్తాడు. ఆ గోడ కట్టేసరికి ఇది ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది, ఇంకా అంటే గోడ కంటే ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఇంకా పెద్ద గోడ పెట్టేస్తాడు. ఆ గోడ కట్టేసి దానికి మళ్ళీ రూఫ్ కూడా కట్టేస్తాడు. ఇది ఏమవుతుంది, చెట్టు అప్పటి వరకు ఎదుగుతున్న చెట్టు ఇంకా ఆగిపోతుంది, ఎదగదు, ఇంకా చీడ పట్టేసినట్టు అయిపోతుంది, దానికి బాగా జబ్బు చేసినట్టు అయిపోయేసరికి వీళ్ళ అన్నయ్య దగ్గరికి వస్తాడు సోమేష్. అన్నయ్య, మా చెట్టు ఎదగట్లేదు, ఏమైందో చూడు ఒకసారి
అనేసి అంటాడు. ఉమేష్ వచ్చి ఆ చెట్టుని చూసేసరికి చెప్తాడనమాట, ఇలాగా గాలి వెలుతురు సోకాలు దీనికి, వర్షం బాగా పడాలి, వర్షం పడితే ఆ వర్షం నీళ్ళకి చెట్లు బాగా ఆకుపచ్చగా ఉంటాయి, నువ్వు ఇలాగా ఇవన్నిటి నుంచి వాటిని దూరం చేసావు, ఇలా గోడ కట్టడం కరెక్ట్ కాదు అనేసి చెప్తాడు. దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుందా మీకు, మనకి గాలి వెలుతురు ఎంత ఇంపార్టెంటో, మళ్ళీ వర్షం పడితే ఆ మొక్కలకి మంచి ఆరోగ్యవంతమైన ఆహారం వస్తుందన్నమాట. సో ఎప్పుడు కూడా మొక్కలు ఆరు బయటే పెరగాలి, ఇలాగ గోడలై కట్టేసి వాటిని బంధించేయకూడదు అనమాట. అర్థమైందా? మళ్ళీ మంచి కథతో మళ్ళీ వారం మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను, సరేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. This story is about two brothers, Umesh and Somesh. Umesh had a beautiful garden. He had all kinds of plants and all kinds of trees that had lovely flowers and fruits in them. So one day when Somesh went and saw the garden, he loved it and he asked his brother for some plants. He took them home and he took very good care of them. But as the plants started growing bigger and bigger, what did Somesh do? He did not want anybody to pluck the flowers or the fruits, and he was very protective. So he started building a wall so nobody could see the trees. As the trees began growing bigger and bigger, he built a bigger wall as well. Soon he realized that the tree is growing bigger and bigger and it is peeping out of the walls. So what did he do one day? He built not only a bigger wall, he built a roof on top. So nobody could see his beautiful trees or the fruits and the flowers but himself. Soon he realized that the trees and the plants that he was so preciously taking care of, they were getting infected by bugs and insects. So he didn't know what to do. He ran to his brother. So Umesh explained to his brother that the moment he stopped the rain and the sunshine from reaching the plants and the trees, they had got infected. As long as the trees had exposure to abundant rain and sunshine, they were growing and blossoming beautifully. It's your intervention with nature that has made them infected. So Somesh understood and he went back home. He broke the walls and he let his plants and trees breathe again and live a natural life. So children, how did you like this episode of Monsoon Tales? We would love to hear from you. The email ID is also given in the description below. It is heartyentrepreneur@gmail.com. Do write to us if you have any rainy day activities that you have done and you would like to share the pictures with us. Till then, next time, see you and thank you for joining in. Bye-bye.